पळय मुवींग पार्ट्स जर लेस आसा तर डेफिनेटली कितें जातलें, फ्रिक्शन आसा तें लेस जातलें. ओके, वेयर आसा तें लेस जातलें बिटवीन युअर कंपोनंट्स और बिटवीन युअर पार्ट्स, रायट. सो ही एक एडवांटेज जाली. नेक्स्ट कितें, इट हॅज वायड रेंज ऑफ मॅग्निफिकेशन. वायड रेंज ऑफ मॅग्निफिकेशन मीन्स मॅग्निफिकेशन इट हॅज अराउंड 30,000 टायम्स. 30,000 टायम्स म्हळ्यार खबर आसा तुमकां, सपोज तुमचे 1 मायक्रोमिटर आसा, 1 मायक्रोमिटर रफनेस आसा. ओके, सो इंटू 30,000 कितले जातले. ओके, सो 10⁻⁻6 इंटू 30,000 मीन्स कितें, इक्वल टू 3 इंटू 10⁻². ओके, 10⁻² मिटर्स म्हळ्यार कितले, अरावंड 3 -2 3 mm. ओके, सो इतले मॅग्निफाय करून दाखयतले. सपोज तुमचो 1 मायक्रोमिटर आसा तसो जाल्यार इतले मॅग्निफाय करून दाखयतले, कळ्ळें तुमकां. सो इट हॅज वायड रेंज ऑफ मॅग्निफिकेशन. इवन आमचे डायल गेज आसा तेजे इतले मॅग्निफिकेशन पॉसिबल ना, रायट. सो ती एक एडवांटेज जाली. आतां इट इज लेस सेन्सिटीव टू द वायब्रेशन. ओबियसली वायब्रेशन कशें जातलें तुमचें, कार आसा ताका वायब्रेशन जाता, रायट. बट कार बेजिकली कितें जाता, ताका डिफरंट मुवींग पार्ट्स आसता, रायट. पिस्टन आसता, सिलिंडर आसता, ते पिस्टन सिलिंडर कंटिन्युअसली मूव जाता. सो डेफिनेटली कार आसा ताका वायब्रेशन येता तुमकां. बट हांगा कितें, तुमचे मुवींग पार्ट्सूच ना. सपोज इंस्ट्रुमेंट आसा ते मुवींग पार्ट्सूच ना, वायब्रेशन आनी कशें येतलें. ओके, इट हॅज लेस सेन्सिटीव टू वायब्रेशन, सो वायब्रेशन आसना. ओके, सो नेक्स्ट कितें, इजिली सेटअप इन वेरायटी ऑफ पोजिशन. पळय हे कित्याक दिला तेणें, इजिली सेटअप इन वेरायटी ऑफ पोजिशन. आतां हांगा 2 युनीट आसा तुमचो. ओके, एक हेका म्हणटा हांगा इंडिकेटर आसा न्ही, इंडिकेटर आसा. सो दीस इज इंडिकेटींग युनीट, इंडिकेटींग युनीट. आनी हे जें आसा दीस इज मेजरींग युनीट. मेजरींग युनीट कितें, हांगा मेजर करता तूं. सो हे जे युनीट आसा ते सगळे मेजरींग युनीट. ओके, सो मेजरींग युनीट आनी इंडिकेटींग युनीट कशें कनेक्ट केला, कशें कनेक्ट केला, विथ द हेल्प ऑफ वायर्स, विथ द हेल्प ऑफ वायर्स. ओके, सो वायर तुमकां जाय तितली व्हडली करपाक मेळटा, रायट. इवन हे तुमचे वायरलेस सुद्दां करपाक मेळटा. विथ द हेल्प ऑफ रिमोट यू कॅन कंट्रोल, रायट. सो हे दोनी युनीट जे आसा ते सेपरेट करपाक मेळटा, रायट. बट आमी सपोज डायल गेज कन्सिडर केली. सपोज इफ यू कन्सिडर डायल गेज, डायल गेज आसा तेका कितें आसता, प्लंजर जो आसता. सो प्लंजर आसा तेकाच हांगा कितें आसता, तुमचे कंस्ट्रक्शन भितर गियर्स बीन सगळे आसता, रायट. सो इंडिकेटींग युनीट एंड युअर मेजरींग युनीट कॅन नॉट बी सेपरेटेड इन केस ऑफ डायल इंडिकेटर. ओके, बट हांगा आमकां जाय तशें करपाक मेळटा, सेपरेट करपाक मेळटा, कित्याक वायर आसा तेज्यान कनेक्ट केला न्ही. ओके, सो ती एक एडवांटेज. सो इट कॅन बी इजिली सेटअप इन वेरायटी ऑफ पोजिशन. ओबियसली वायरान कनेक्ट केला, पोजिशन जाय तशें तुका जाय तशें चेंज कर. ओके, सो सेट करपाक तुका इट्स व्हेरी इजी, सेट करपाक व्हेरी इजी. इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर, इलेक्ट्रीक कंपेरेटर आसा तो. ओके, नेक्स्ट कितें, इंडिकेटींग इंस्ट्रुमेंट एंड मेजरींग युनीट नीड नॉट प्लेस क्लोजर टू. हें सांगलेलें तुका. ओके, सो एक इंडिकेटींग युनीट आसा तुजो, इंडिकेटींग युनीट एंड मेजरींग युनीट. सॉरी, हें युनीट. ओके, इंस्ट्रुमेंट बरयता. दिस इज इंडिकेटींग युनीट and measuring unit need not place closer to the measuring unit. Not place closer to each other. Okay, so हे सांगलेलें तुमकां आतां. सो हेचे लिमिटेशन कितें, लिमिटेशन. सो इट हॅज, पळय आतां करंट बेजिकली यूज करता न्ही. सो एवरी टायम तुमची वोल्टेज आसा, करंट आसा ती वेरी जावपाक शकता. ओबियसली वेरी जाता ती, रायट. इन बिटवीन वेरी जाता. सो डेफिनेटली कितें जाता हांगा, डेफिनेटली कितें जाता, तुमची जी पळय करंट फ्लक्च्युएशन जाता. ओके, सो डेफिनेटली तुमच्या रिडींग सुद्दां फ्लक्च्युएट जातली. सो एक्युरेसी फायनली एफेक्ट जातली. एक्युरेसी ऑफ मेजरींग इंस्ट्रुमेंट, रायट. सो ती एक डिसएडवांटेज. ओबियसली हिटींग आसता, कॉयल आसा तेका. ओके, सो कॉयल हीट जाता तेन्ना कितें जाता, आमी जे
कॅलिब्रेट केला ते सुद्दां वेरी जाता, रायट. सो टेम्परेचर जशें इन्क्रीज करता तुमी तसो तेन्ना कितें जाता, भितर जे कंपोनंट आसा ते तुमचे एक्सपांड जाता, कळटा तुमकां. पळय सपोज हो तुमचो हांगा हीट जालो, आर्मेचर सपोज हीट जालो, ओके. आर्मेचर हीट जाल्यार कितें जातलें, हो एक्सपांड जातलो. सो एक्सपांड जातकीर ओबियसली हो प्लंजर आसा तो मूव जातलो, बिलो वयतलो, रायट. सो मेजर करता तेन्ना अशें सपोज जालें, डेफिनेटली तुमचे जे रिडींग घेता तुमी तेजेर इफेक्ट जातलो बिकॉज ऑफ दीस टेम्परेचर इफेक्ट, ओके. सो तें एक जालें. मेजरींग युनीट इज ओके. हेका डिसएडवांटेज सुद्दां आसा, ओके. मेजरींग युनीट सपोज तुमी सेपरेट केलें, ओके. सो तें रिलायबल आसचें ना, रिलायबल इट वील बी लेस रिलायबल. कित्याक तुमकां मेजरमेंट सपोज करता तुमी, मेजरमेंट सपोज करता सो थंयच तुमकां पळोवपाक मेळपाक जाय, ओके. सो अशें जर जातकीर तें लेस रिलायबल आसतलें, पळोवपाक मेळचें ना, तेन्नाच पळोवपाक मेळचें ना. सो इट वील बी लेस रिलायबल. आनी लास्ट पॉयंट इज इट वील हॅव हाय कॉस्ट कित्याक आर्मेचर यूज केला, कॉयल यूज केला, रायट. बट आमचे डायल गेज इंडिकेटर कितें आसा, ओन्ली गियर्स आसा, पिनियन्स आसा, रायट. सो इट वील हायर कॉस्ट एज कम्पेर्ड टू mechanical comparator, okay. So here it's all about electrical comparator, okay. So pneumatic comparator. So before this हांव तुमकां व्हिडिओ दाखोवपाक सोदतालो बिकॉज तें कन्स्ट्रक्शन तुमचें येता, ओके. एक मिनट हांव हें जस्ट प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हांव, ओके. सो आनी दोन तुमकां कंपेरेटर, मेकॅनिकल कंपेरेटर पयलीं दाखयता, ओके. एक सिग्मा कंपेरेटर म्हण आसा, सिग्मा कंपेरेटर. सो Hello everyone, in this video we will see the construction and working of Sigma comparator. पळय सावंड येता न्ही तुमकां, व्हिडिओ आसा ते सावंड येता, जस्ट रिप्लाय दी म्हाका. पळय कोण आसा, डेल्टन, नितेश, उमेश, लेरोय. सावंड येता तुमकां व्हिडिओचो, येता न्ही? Okay. Sigma comparator is a simple but ingenious mechanical comparator developed by Sigma Instrument Company, USA. A linear displacement of a plunger is translated into the movement of a pointer over a calibrated scale. The plunger is the sensing element that is in contact with the workpiece. It moves on the slit washer, which provides frictionless linear movement and also arrests the rotation of the plunger about its axis. A knife edge is screwed onto the plunger, which bears upon the face of moving member of cross strip hinge. This unit comprises of fixed and a moving block, connected by thin flexible strips at a right angle to each other. Whenever the plunger moves up or down, the knife edge drives the moving member of cross strip hinge assembly. This deflects an arm which divides into a Y form. The extreme ends of the Y arm are connected to a driving drum by means of phosphor bronze strip. The movement of the Y arm rotates the driving drum and in turn the pointer spindle. This causes the movement of the pointer over a calibrated scale. The magnification of the instrument is obtained in two stages. In first stage, if the effective length of the Y arm is L and the distance from the hinge pivot to the knife edge is X, then the magnification is L by X. The second stage of magnification is obtained with respect to pointer length R and driving drum radius small r. The magnification is given by R by small r. Overall magnification is given by L by X into R by small r.
Since we understood the construction, now we will see how it is used to compare or its working. The instrument is initially calibrated to the standard and the zero is set to this value. Then the test specimen is placed on the measuring table and made to slide below the plunger of the instrument. Any difference in the measured dimension of the specimen will result in either the lowering or rising of the plunger. The lowering or rising of the plunger will make the knife edge to move up or down, and this makes the movable block to deflect, which in turn deflects the Y-arm, which turns the drum, and this results in the movement of the pointer, which shows the reading on the calibrated scale. This is how Sigma comparator works. Hope you have understood the construction and working of Sigma comparator. If you are new to ADTW, consider subscribing this channel to get interesting videos like this. And if you like button and share with your friends. Also, ओके सो कितें जातालें थंय कळ्ळें तुमकां कितें जातालें तें पळय ऑलरेडी तुमकां खबर आसा व्हिडियो तुमकां परत पळयल्यार कळटलें ओके सो कंस्ट्रक्शन अशें आसा तें एक प्लंजर आसा ओके स्क्रूज आसा रायट सो हे जे मेंबर आसा हो ओके सो दीस इज फ्लेक्सिबल हो जो मेंबर आसा तो फ्लेक्सिबल आसा सो फ्लेक्सिबल मिन्स कितें सपोज हे प्लंजर हांव मूव करता ओके सो दीस इज नायफ एज हेका म्हणटा हांव नायफ एज ओके सो नायफ एज मूव करता कितें जाता हे आसा तें मूव जाता सकयल मूव जाता सो हो आसा तो फ्लेक्सिबल मेंबर सुद्दां मूव जाता सो बिकॉज ऑफ दॅट हांगा डिफ्लेक्शन जाता रायट बिकॉज ऑफ दॅट हो जे कनेक्ट केला हांगा ओके बेल्ट आसा तो फ्रॉस्पो ब्रॉन्ज ड्रायव्हिंग बेल्ट ओके सो हो सुद्दां मूव जाता हो मूव जाता कितें कितें जातलें लिनियर मोशन जातलें आनी दॅट वील बी कन्वर्टेड टू रोटेटींग मोशन सो हो फायनली पॉयंटर आसा तो रोटेट जातलो आनी अशें मॅग्निफिकेशन मेळटलें आमकां रायट सो मॅग्निफिकेशन कितें मॅग्निफिकेशन वील बी इक्वल टू एल एल कितें आसा this is your capital L okay so this is capital L and this is A distance between your knife edge and this so हे जालें फर्स्ट जालें L by A रायट इंटू फर्दर परत आनी मॅग्निफाय जाता ओबियसली हांगा तुजें मॅग्निफाय जाता ओके सो A and L हे जे स्मॉल डिफ्लेक्शन जाता ते L आसा थंय मॅग्निफाय जाता सो फर्दर डिफ्लेक्शन कशें जाता हो पॉयंटर आसा तो सपोज तुजो लेंथ L आसा स्मॉल एल घेता ओके दीस इज एल एंड दीस इज हांगा जो ड्रम आसा तुजो जो ड्रम आसा तेजी ड्रम आसा तेजी रेडियस आसतली रेडियस आर स्मॉल आर ओके सो फर्दर मॅग्निफाय इंटू एल बाय आर सो हें टोटल मॅग्निफिकेशन ओके सो हांगा जस्ट तुमकां सांगलां न्ही तूं व्हिडिओ सपोज तुमकां कळुना न्ही हांव व्हिडिओ शेअर करता तो ओके सो परत परत पळयात तुमकां एग्जामीक कितें येता ओनली वन टायम विचारला ओके आय थिंक इन 2016 सिग्मा कंपेरेटर ओके सो डायल इंडिकेटर आसा तो एवरी टायम विचारता तुमकां इवन 2020 21 इवन 18 सो तो चड इम्पॉर्टंट एज कम्पेर टू सिग्मा कंपेरेटर ओके सो हो जस्ट पळया तुमी व्हिडिओ तुमकां सेंड परत शेअर करता हांव ओके सो हांगा एक कंपेरेटर आसा आमचो सो दॅट इज कॉल्ड एज मायक्रोक्रेटर स्टॉप करता हांव आनी एक व्हिडिओ दाखयता ओके जॉन्सन्स मायक्रोक्रेटर म्हणून एक आसा सॉरी this video we will see how Johnson microcrater works. Here is the Johnson microcrater. This is a type of mechanical comparator which was developed by the Johnson Ltd company of USA. This instrument uses principle referred as Abramson moment named after H. Abramson to obtain high mechanical magnification of the difference in length as compared to the standard. A twisted thin metal strip holds a pointer which shows the readings on the suitable scale.
Since there is no friction involved in the transfer of movement from the strip to the pointer, it is free from backlash. Let us see its construction. The metal strip is twisted and fixed between the two ends as shown. Any longitudinal movement in either direction will cause the central portion of the strip to rotate. One end of the strip is fixed to the adjustable cantilever and the other end is fixed to the spring elbow. The spring elbow, which consists of a flexible strip and a stiff diagonal, act as a bell crank lever and causes the twisted strip to change its length whenever there is a movement in the plunger. The change in the length will result in a proportional amount of twist of metallic strip. The magnification can be varied by changing the length of the spring elbow. A pull on the metal strip subjects it to tensile force. In order to prevent excessive stress on the central portion of the metal strip, perforations are made in the strip. The plunger rotational movement is arrested by the split washer, which only allows vertical movement of the plunger. Since we understood the construction, now we will see how it is used to compare or its working. The instrument is initially calibrated to the standard and the 0 is set to this value. Instrument also has two pointers which can be set as upper and lower limits. Then the test specimen is placed on the measuring table and made to slide below the plunger of the instrument. Any difference in the measured dimension of the specimen will result in either lowering or rising of the plunger. The lowering and rising of the plunger will make the bell crank lever to move in forward or backward direction, and in turn will twist or untwist the metallic strip. This results in the movement of the pointer, which shows the reading on the appropriate scale. This is how Johnson's microcrater works. Hope I have put enough effort to make you understand. If you like my video, Okay, so this is about Johnson's microcrater. So ही व्हिडिओ पळयल्यार कळ्ळें आसतलें तुमकां, इजी आसा रायट. ओके, सो दिस इज युअर जॉन्सन्स मायक्रोक्रेटर. हे जे कंस्ट्रक्शन हांवें दिलां हांगा. ओके, सो एक प्लंजर आसा. सो प्लंजर, ऑन दॅट प्लंजर वन लिवर इज माउंटेड. सो ऑन दीस लिवर हांगा पळय वयर पळय. ओके, सो एक स्ट्रीप तेणी माउंट केला, एक ट्विस्टेड स्ट्रीप. ओके, ट्विस्टेड मेटल स्ट्रीप. ओके, ट्विस्टेड मेटल स्ट्रीप. आनी एट द अदर एंड एक फिक्स कॅन्टिलिवर स्ट्रीप आसा, फिक्स कॅन्टिलिवर स्ट्रीप. ओके, सो एक स्ट्रीप आसा, तुमी मे बी केन्ना करून पळयलां आसतलें. स्ट्रीप अशी आसा, और स्प्रिंग घे तूं. ओके, सपोज तुमी स्प्रिंग आसा ती अशी पूल केली तस जाल्यार कितें जाता, हे ट्विस्ट सपोज आमी हांगा कितें तरी कनेक्ट केलें एक. ओके, एक पॉइंटर टायप कनेक्ट केलो. सपोज तुमी ह्या सायडीच्यान पळयता. ओके, फ्रॉम यू आर लुकींग फ्रॉम सायड व्यू पळयता जाल्यार हो जो दिसता ही तुजी स्प्रिंग जाली. ओके, सो हांगा तूं ट्विस्ट करता तेन्ना हो जो पॉइंटर आसा तो ओबियसली पॉइंटर आसा तो मूव जातलो. ओके, असो जातलो, मूव जातलो, रायट, मूव जातलो. ओके, ट्विस्ट करता तसो मूव जातलो. ओके, सो प्रिंसिपल हांगा सुद्दां सेम यूज जाता. ओके, सो तुजो प्लंजर आसा तो लिवर आसा ती पळय मूव केलो तें. ओके, सो प्लंजर मूव जाता. ओके, प्लंजर मूव जाता, ताका लागून लिवर सुद्दां वयर येयला. सो वयर येयला ताका लागून ही जी स्ट्रीप आसा ती कितें जाली, पूल जाली. ओके, टेंशन स्ट्रेस येयलो हांगा, टेन्सायल फोर्स येयलो. ओके, सो ताका लागून हो जो ग्लास पॉइंटर आसा तो सुद्दां मूव जाता. हो ग्लास पॉइंटर आसा तो सुद्दां मूव जाता. ओके, सो इतलेंच आसा हितून. सो दीस इज अबाउट जॉन्सन्स मायक्रोक्रेटर. सो आय थिंक ओनली वन टायम येयलो हो जॉन्सन्स मायक्रोक्रेटर. सो तुमकां सपोज कळना तशें जस्ट व्हिडिओ पळय. ओके, सो डायल गेज इंडिकेटर हांवें काल दाखयलो तुमकां, डायल इंडिकेटर. ओके, आनी सो आतां आमी मेन पळोवया. ओके, हेजें ओन्ली कंस्ट्रक्शन जाय तुमकां, तुमी डायग्राम काडपाचो. ओके, आनी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करपाचें. ओके, बट येवपाक शकता. ओके, एग्जामीक एनीवे ऑनलायन एग्जाम आसा, बट तुमकां घालपाक शकता हांव क्वेश्चन.
ओके. सो नेक्स्ट जो आसा हो आतां जो करता तो एवरी टायम चडसो येता. Pneumatic comparator. Okay, so before looking at these advantages, I'll just show you what is exactly is pneumatic comparator. Okay, so video दाखवता परत. Pneumatic comparator. Have you ever wondered how parts being manufactured are checked to see whether they meet the actual standard specifications? Today in this video we will see how this is done. This is done by using an instrument which is called as comparator. There are many types of comparators available. In this video we will learn about a pneumatic comparator. A comparator is a precision instrument used to compare the dimensions of given working component with actual working standard. If you're interested to know the construction and working of all the comparators, the link is provided in the description. You can click on the link to watch all the types of comparators. This video will cover the followings. First, Counter is joining the rest, I think. Amog. Sorry. First we will discuss about the various parts of pneumatic comparator. Then we will see its working, the different type of dimension which can be compared with standard using this comparator. At the end we will see its advantages and disadvantage. If you are new to our channel, consider subscribing to get all the latest videos. And don't forget to give your opinion about this video in the comment section below. Let's start. Construction of the pneumatic comparator. It consists of a compressor. Compressor is the heart of a pneumatic comparator. Compressor compresses atmospheric air and stores it inside the storage tank. Filter. After the compressor, the filter is present. In this filter, all the dust particles present in the air are separated from the air, and clean air passes through this filter. Tank. After the air passes through the filter, the air pipe divides into two paths. Some air goes into the tank, and some air goes to the gauging head through the orifice. Orifice. This orifice leads air to the second chamber. Manometer. Second chamber is an outlet to a glass manometer tube. Gauging head. The second chamber is also connected by a flexible tube to a gauging head. This gauging head has two restricting jets that are used to check unevenness or irregularities in the workpiece. Working of pneumatic comparator. In this comparator, compressed air is used as an operating medium. At first, the air is compressed in the air compressor. Then the compressed air from the compressor passes through the air filter. All the dust particles present in the air are separated from the air in the air filter, and only pure air passes through the filter. After passing from the filter, the air pipe is divided into two ways. Some air goes to the tank, and some goes to their restricted jet or orifice. As air enters the water tank, bubbles will be created in the tank, and the rest of the air which passes through the orifice reaches the gauging head through a flexible tube. A controlled amount of air passed through the orifice with the required pressure in it. At this time the manometer shows the initial pressure by which the air passes to the gauging head. The workpiece or the job is reciprocated along the gauging head. This gauge head is generally used to examine the internal diameter of a cylinder, whether it has irregularities or not, in its internal diameter. This gauge head is inserted into the cylinder, and both jets in the gauge head faces towards the internal wall of the cylinder. The internal wall of the cylinder restricts the air coming out of the jet of the gauging head. Based on the gap between the jet and internal wall of the cylinder, back pressure will be created, as the internal wall restricts the air coming from the jet. When the back pressure is created, the air which is passing through the gauging head will return back, and it will go inside the manometer tube, and this backflow of air will push down the water inside the manometer. At first, a standard workpiece is taken in which the internal wall is perfectly flat. This standard workpiece is used to calibrate the pneumatic comparator. Using this standard workpiece, the water height as the manometer is adjusted so that it is equal to the height of water in the tank. This standard workpiece is known as a reference workpiece because it is used to get the reference pressure in the manometer. When the gauge head of the pneumatic comparator is placed inside a cylinder which is to be examined,
The air hits the internal wall of the cylinder, and if there are any irregularities in the internal wall, the back pressure in the comparator is created, and the water inside the manometer is pushed down. Hence, the water level inside the manometer falls, and we get a height difference between the water level of tank and water level of the manometer. This height difference is denoted by delta H. So if the delta H value is high, then we can say that more amount of roughness is there at the position of the cylinder, where the gauge head is placed. After the gauge head is placed in different positions inside the cylinder, and delta H is noted for different points, so that roughness throughout the cylinder can be measured. If delta H is high for different points inside the workpiece, then this workpiece needs to be rejected. Pneumatic comparator is used when a large number of cylinders or workpiece needs to be tested. That is, when there is the mass production of the workpiece and quality inspection needs to be done. Applications of pneumatic comparator. Cylindricity. The example used in this video is of checking cylindricity. Ovality. To check ovality, we need to rotate the gauging head inside the part. This will give all the variation on the circumference of the part. Similarly, this comparator can be used to check other dimensions like straightness, external diameter, etc. Advantages. It is cheaper, simple to operate, and the cost is low. It is free from mechanical hysteresis and wear. The magnification can be obtained as high as 10,000 times. The gauging member is not in direct contact with the work. Tapers and ovality can be easily detected. The method is self-cleaning due to continuous flow of air through the jets, and this makes the method ideal to be used on shop floor for online controls. Disadvantages. They are very sensitive to temperature and humidity changes. The accuracy may be influenced by the surface roughness of the component being checked. Different gauging heads are needed for different jobs. Auxiliary equipment such as air filters, pressure gauges and regulators are needed. Non-uniformity of scale is a peculiar aspect of air gauging, as the variation of back pressure is linear over only a small range of the orifice size variation. If you are new to ADTW, consider subscribing this. Okay. So कळलं तुमकां न्यूमॅटिक कंपॅरेटर. पळय तुमकां कन्स्ट्रक्शन येतलें. ओके, कन्स्ट्रक्शन इवन एडवांटेजीस एंड लिमिटेशन असो तेणें एक्सप्लेन केले पळय व्हिडियो. ओके, सो कॉम्प्रेसर तुमकां कळ्ळें आसतलें. कॉम्प्रेसर आसा, ओके, एअर फिल्टर आसा. आतां कॉम्प्रेसर कित्याक आसा? एअर आसा ती प्रेस करपाक. ओके, सो एअर आसा ती, कॉम्प्रेसर आसा ती प्रेस करता. ओके, सो हांगा फिल्टर दवरलो. सो फिल्टर कित्याक दवरलो? इट वील फिल्टर एनी डस्ट पार्टिकल्स बीन कितें आसा, सो इट वील ते फिल्टर जातले आनी फ्रॉम दीस एअर आसा ती मुखार वतली. ओके, सो आतां हांगा कितें जाता? एअर आसा ती खंयच्यान वयता पळय. हांगा एक सिलिंडर टायप आसा. ओके, सिलिंडर मिन्स हो जो आसा तो आमचो वर्कपीस आनी हो जो आसा, ओके, सो हांगा जें दिसता तुमकां, एक मिनट, हे जे दिसता तुमकां, सो दीस आर जेट्स, मेजरींग एअर जेट्स. ओके, सो हेका ते फिक्स आसा. ओके, सो कितें जाता? एअर येता. आतां सपोज हो वर्कपीस नाशिल्लो, एअर आसा ती डायरेक्टली वयता आशिल्ली भायर. ओके, सो हांगा प्रेशर डिफरन्स 0 आसता आसलो. एच आनी एच आसा पळय, सो एच मायनस एच, थंय कितें जातलें? डेल्टा एच. ओके, सो दीस इज ओरिजिनल लेंथ मायनस वॉट एवर द प्रेशर इज देर. हांगा प्रेशर पडटा आशिल्लो आनी लेंथ आसा ती वेरी जाता आसली. ओके, सपोज हो वर्कपीस आमी दवरूं ना, वर्कपीस काडलो. ओके, सो हांगा एअर प्रेशर कांय आसनासलो, सो डेल्टा एच तेन्ना 0 आसता आसलो. डेल्टा एच वील बी 0. आतां हांव कितें करता? सिलिंड्रिकल वर्कपीस घेतला हांवें. कळटा न्ही तुमकां? सिलिंड्रिकल वर्कपीस घेतलो. ओके, सिलिंड्रिकल वर्कपीस. सो इनर डायमिटर सपोज आमकां इन्स्पेक्ट करपाक जाय वेदर इट इज सारकें आसा काय ना, रावंडनेस, सिलिंड्रिसिटी. ओके, सो वर्कपीस हांव जेन्ना घालता हांगा कितें जातलें? स्मॉल एअर गॅप जातलें. एअर गॅप कमी जातलें, लेस जातलें, रायट. सो बिकॉज ऑफ दॅट air will not able to go out from this, or it will be difficult to go out from this orifice or air jets. Okay, so because of that pressure will create. Okay, pressure will create and air
move or displace this water level. Okay, so obviously तुमचे h and delta h h and h असा तो डिफरन्स जातलो. ओके, सो वॉट इज h मायनस h हो डिफरन्स जाता. ओके, सो अशें आमी डेल्टा एच आसा पळय तेजेर आमी फायंड आउट करता की कितले वेरिएशन आसा. डेल्टा एच आसा तेजेर कितें कळटा आमकां, हे जे गॅप आसा बिटवीन युअर मेजरींग वर्कपीस एंड युअर this air jets. Okay, so हे तेजे बेसिकली कंस्ट्रक्शन. सो सपोज तुमकां एक लॉंग सिलिंडर चेक करपाक जाय, लॉंग सिलिंडर चेक करपाक जाय इनर डायमिटर. ओके, सो एट ईच पोजिशन, एट पोजिशन A1 A2 A3 A4, so at each position I will move this air jet. Okay, वो हांगा एयर जेट आसा. ओके, I move this air jet. So at position A हांगा डिफरन्स कितलो आसा, so that we will find out from delta h. Okay, so again I'll move at second position A2. Okay, so suppose तुमचो हो जो आसा स्मॉल वेरिएशन आसा, तुमचे सिलिंडर आसा पळय स्मॉल वेरिएशन आसा. ओके, सो इवन तुमचे that gap between your workpiece and your air jet, definitely it will differ, right? सो A2 जाले, A2 आसा तेका डिफरंट डेल्टा एच आसतालो, A3 आसा तेका डिफरंट डेल्टा एच. ओके, सो असो मूव करता. सो मूव करता आसतना म्हाका कितें मेळटा, वी कॅन चेक द राउंडनेस, सिलिंड्रिसिटी, एवरीथींग. ओके, सो दीस इज न्यूमॅटीक कंपॅरेटर. आतां हेजे एडवांटेजीस कितें. ओके, obviously it has high magnification. Okay, high magnification. No wear in gauging member. कित्याक नो वेअर, कित्याक आमचो डायल गेज कितें जाताली, प्लंजर आनी वर्कपीस आसा. ओके, सो कॉन्टॅक्ट जातालो. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीस कॉन्टॅक्ट वेअर जाताले, फ्रिक्शन जातालें, रायट. बट हांगा कितें जाता, दीस इज कॉन्टॅक्टलेस. पळयला तुमी, दीस इज कॉन्टॅक्टलेस. केन्नाय कॉन्टॅक्ट जायना. कॉन्टॅक्ट बिटवीन your workpiece and this air jet cylinder will be zero. Okay, so no friction takes place in case of pneumatic comparator. So no, because of no physical contact. Okay, so third is accuracy is more. Obviously तुझे suppose friction less आसा. Okay, less friction and less inertia. Inertia means कितें. Inertia is a term which is related to mass. ओके, सो मुवींग पार्ट्स आसा तेका ओबियसली मास आसता, रायट. आतां हांगा मुवींग पार्ट्स आसा ते ओबियसली लेस आसा, रायट. इवन तुमचो कॉन्टॅक्ट जायना, सो एक्युरेसी आसा ती चड आसता बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन एंड लेस इनर्शिया. ओके, सो हे इनर्शिया आसा ते डिटेल जाय जाल्यार कालचे लेक्चर पळय. ओके, सो इट हॅज मोर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. कित्याक पळय आमकां डायल गेज बीन यूज करपाक जे ऑपरेटर जे आसता न्ही, कंपनीन कितें जाता, कंपेरेटर यूज करता, बट जे चेक जे करता ऑपरेटर आसा ते स्किल्ड इनफ आसपाक जाय. ओके, सो मेजर करपाक तांकां सारकें कळपाक जाय. बट हांगा कितें, दीस मेजरमेंट इज इंडिपेंडंट ऑफ ऑपरेटर स्कील. कित्याक डायरेक्टली तुमी जो वर्कपीस आसा तो इन्सर्ट करता हांगा. ओके, सो कांय सेटींग कांय करपाचें गरज ना, डायरेक्टली इन्सर्ट कर, वेरिएशन पळय, रिडींग बरय, मेळ्ळा तुका वेरिएशन. ओके, so it can be used to measure diameter. पळय कितले एप्लिकेशन आसा पळय. इट कॅन बी यूज टू मेजर डायमिटर, स्क्वेअरनेस, पॅरलेलिझम, कॉन्सेंट्रिसिटी एंड राउंडनेस. ओके, इट हॅज डिफरंट एप्लिकेशन. ओके, ऑल्सो इट कॅन बी यूज इवन तुमचो जो गेजींग प्रेशर आसा पळय, हांगा कळटा तुमकां. सपोज तुमचो प्रेशर चड आसा, प्रेशर चड केन्ना जातलो, जेन्ना हे डिस्टन्स जे आसा that distance is very small. कमी जे डिस्टन्स आसता पळय, वर्कपीस हांगा आसा. ओके, सो हे डिस्टन्स स्मॉल आसा ओबियसली. सो बिकॉज ऑफ दीस स्मॉलर डिस्टन्स हांगा कितें जातलें, कॉम्प्रेसर वील पास एअर ऑर कॉम्प्रेस एअर फ्रॉम दीस ऑरिफीस, रायट. सो देर मे बी द चान्सीस ऑफ बल्जिंग दीस मेजरींग वर्कपीस. चान्सीस आसतले काय ना, बिकॉज ऑफ एअर प्रेशर. ओके, एअर प्रेशर वो चड आसतलो, एअर प्रेशर, बिकॉज तुमचे डिस्टन्स आसा ते स्मॉल आसा. ओके, सो ओबियसली चान्स आसतले बल्ज जावपाचो, इनर डायमिटर आसा ती, रायट. बट आमी हांगा कितें प्रोवायड केला,
this pressure, gauging pressure, we can adjust. Okay, pressure suppose कमी केलो, that time your deflection, that time we can prevent the deflection of parts. Okay, so this is one advantage. And it can check multiple dimension in less possible time. आता ही जी एडवांटेज आसा, ओके, सो इंडस्ट्री कित्याक लागून यूज जातली कोण सांगता म्हाका, इतलें शिकला तुमी हांगा, ओके, हें सेंटेंस यूज कर, कित्याक लागून यूज जातली. Multiple dimension, we can expect multiple dimension in less possible time. That means it is useful in mass production. Mass production जेन्ना आसता तेन्ना आमचे कडेन टायम आसना, रायट. सो this comparator we can use in mass production. Okay, याद दवर. Then आता जेट ऑफ एअर, हे जे एअर जेट आसा न्ही, सपोज तुमचो हो वर्कपीस आसा तेजेर डस्ट आसा, हांगा डस्ट आसा, ओके, डस्ट आसा, वर्कपीस आसा, इनर डायमिटर डस्ट आसा. सो हे जे ऑरिफीस आसा, ओके, सो मेजरिंग जेट्स जे आसा, सो air, it will throw air at high pressure, so because of that this dust particles will definitely throw out. कळटा तुमकां कितें म्हणटा न्हू, डस्ट पार्टिकल आसा ते भायर पडटले बिकॉज ऑफ हाय एअर प्रेशर, ओके, बिकॉज ऑफ हाय एअर वेलोसिटी. सो ती एक लास्ट एडवांटेज. ओके, सो वॉट इज डिसएडवांटेज, स्केल इज जनरली नॉट युनिफॉर्म. आता डायल गेज आसा तेजेर जी स्केल आसता आमची ती कितें आसता, युनिफॉर्म आसता, मीन्स डिस्टन्स बिटवीन टू डिविजन्स विल बी इक्वल. सॉरी, ओके, हे जे डिस्टन्स आसा, सपोज हे एक्स आसा, हेंय बीन एक्स आसतलें, सो डिस्टन्स बिटवीन डिविजन्स विल बी इक्वल. बट हांगा कितें जाता आमचें, ही जे हेजेर मॅनोमिटर जे आसा तेजेर हांगा ते स्केल आसता, ओके, सो दॅट कॅन नॉट बी युनिफॉर्म. कित्याक आमचे जे हांगा सपोज तुमचें लिनियर वेरिएशन जाता बिटवीन युअर, मीन्स कितें लिनियर वेरिएशन मीन्स कितें, हो पार्ट सायज व्हडली आसा, आतां स्मॉल पार्ट घेतलो हांवें, ओके, सो वेरिएशन हांगा लिनियर आसचें ना. सो दीस वेरिएशन वील बी डेफिनेटली नॉन लिनियर. ओके, सपोज स्मॉल डिस्टन्स आसा, चड वेरिएशन जातलें. सो हे जशें लिनियरली मूव जाता तें हांगा लिनियरली हांगा मूव जावचें ना. डिफ्लेक्शन वील नॉट बी लिनियर. ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ मॅनोमीटर वील नॉट बी लिनियर. ओके, so it cannot be, scale is generally not uniform. Okay, so it is not portable, obviously not portable. कित्याक तुजी कॉम्प्रेसर आसा तो इजिली तूं मूव करपाक शकना, एक स्पेशल वेहिकल जाय पडटली. ओके, सो इट इज नॉट पोर्टेबल. देन इट हॅज लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बिकॉज आमी यूज कसो केला, न्युमॅटीक तो एअर यूज केला. ओके, सो स्पीड ऑफ it has low speed of response, and this is important, needs different measuring heads for different dimensions. Okay, हे जे मेजरिंग हेड आसा तुजे पळय, एवरी टायम आमी अशें सांगपाक शकना की हो जो शाफ्ट डायमिटर आसा तो सेम आसतलो, अशें सांगपाक शकना आमी. ओके, सपोज तुमचो शाफ्ट डायमिटर स्मॉलर आसा, दॅट टायम दीस मेजरिंग हेड यू कॅन नॉट यूज. ओके, हे मेजरिंग हेड यूज जावचें ना, दॅट टायम यू हॅव टू यूज स्मॉलर मेजरिंग हेड. ओके, सो डिफरंट मेजरिंग हेड्स जाय पडटा आमकां फॉर डिफरंट डायमेन्शन ऑफ पार्ट्स. ओके, पळय काय बरो आसा, रायट, न्युमॅटीक कंपॅरेटर. इवन हो तुमी तुमचो फायनल इयर प्रोजेक्ट कितें करपाक शकता, रायट. ओके, सो हो क्वेश्चन येता, ओके, वॉट आर एडवांटेजीस अलॉंग विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्युमॅटीक कंपॅरेटर. ओके, सो हांगा हांव कंपॅरेटर स्टॉप करता. सो नेक्स्ट टायम आय विल स्टार्ट वीथ गियर्स. ओके, सो जस्ट तुमी खालचे लेक्चर पळय, आजचे लेक्चर सुद्दां शेअर करता मागीर. ओके, जस्ट अटेंडन्स घेता तुमचें. स्विझर इज प्रेजेंट. ओके, स्विझर, आशीष इज प्रेजेंट, डेल्टन, एन्सन, लेंड्रो, मितेश, आकाश, स्वतेज, राहुल, आर्या, ओंकार, सेमफर्ड, शोएब, मिलन, निखिल, कपिल, लेरॉय, मेल्श, गौरक्ष एंड अमोघ. ओके, आनी कोण उरला? ओके, सो थँक यू एवरीवन. Thank you, sir. Yes, okay, Thank you, sir. yes, okay.